Sí, sí, solo. Muchas gracias, por cierto. Oye, te tenemos entonces que hacer tu chibi. Hoy no, pero puede que mañana entonces le podamos hacer tu chibi. Porque cada vez que te suscribes, te hacemos un chibi. Déjame, por ejemplo, mostrarte aquí. Ok, estos son los chibis, ¿vale? Cada sub tienes tu chibi. Y va a tener más detalles tu chibis. Por ejemplo, el de Sadaharu, creo que ese es por la suscripción número 8 o 9, si no mal recuerdo. ¿Qué es eso? Ah, eso. Entonces sí. Mañana entonces iniciamos antes de jugar la ISOP. Dibujamos y te dibujamos tu chibi. Tú eliges si va a ser si va a ser cuerpo femenino, masculino, de qué color va a ser la piel, de qué color tu nombre de qué color va a ser tu nombre y qué objeto va a tener, por ejemplo, en la manita. Ve, por ejemplo, cada uno. Por ejemplo, el de Sadaharu pidió unas orejas, si no mal recuerdo. Dracul, pues unos cuernitos. Ivan Skater una cámara. Inugami una dona, etcétera, etcétera. Y así le vamos poniendo más detallitos al cabo de cada sub. Así es. Ahí está. Ahora sí, seguimos. Nos hemos hecho famosas sin saberlo. The underwater stronghold, the Fortress of Meripede, has continued in its noble autonomy, but that does not mean that others cannot interact with it. My recent attempts to enter the fortress bore little fruit. Huh. Guess Charlotte still hasn't given up on that. Thus, did an Outlander friend become the focus of this report? A blonde adventurer with their white fairy legends trailing in their wake. It is said that this mysterious traveler once visited the underwater fortress. So while the fortress's interior remains a mystery behind closed doors, do not fear, for the tales of the traveler contain surprises in spades. Journalist Charlotte's biggest scoop yet, the Traveler's Trail, World Walker. Huh. Charlotte took so many awesome photos of us and we never even noticed her. She hasn't been able to get a hold of anything at the fortress, so since we're easier to find, she's using us as the subject matter instead? Eso parece. Seriously? Well, fine. Those headlines and photos do look cool, so Paimon will forgive her this time. Oh, sí, claro que sí. No, bueno, Paimon. Es único el personaje de Paimon, sinceramente. Paimon's hungry. Should we go in and get something to eat? Insisto, aunque se esté destruyendo el mundo, Paimon tiene que comer. De veras. Hey, quick! Look! That's the limited edition only 16 slices a day cake! Y aún no se ha agotado. It was so delicious the last time we tried it. Despite the tense situation we were in, let's give it another go. I'm sure it'll be great. Rápido, antes de que alguien se nos adelante. One slice of cake, please. Someone showed up after all. Oh, wait, you're the one from the Palais Mermonia. Oh, are you here to buy cake too? It seems Monsieur Nervalette was right. You really can eat. Wait, did he really say something like that? That's right. Even he has his own preferences when it comes to food. As for me, I love the cake and coffee here. Do you come here often? Usually every day. Mira, para que sea verde significa que es de matcha. Esperemos que sea de matcha. A mí me encanta el matcha. Every day? Inyéctenme en matcha, por favor. It's part of my daily schedule, apart from work. I shall have my cake and coffee. Then what if someone told you one day that this place would be closing soon, and you wouldn't get to eat cake here anymore? What would you think? But why would it close? Por bastantes situaciones. I don't know either, but maybe the waters will rise tomorrow. Jesus fucking Celine? What? ¿Qué?
vayas a regalar. No, bueno. Celine, Jesus Christ, muchas gracias por todas estas subs. Espera, ahorita que recuerdo, ¿estos regalos de subs es para dárselos para hacer que la chibi de Celine tenga más detalles o es para los otros que tengan más detalles? Y sigue soltando, sí, claro que sí. Nada más que querías alcanzar 14-11 para el mío. Bueno. ¿Esos 14-11 para qué eran? Creo que eran para el sorteo que ya se hizo, pero no se estaba sumando o algo así. La verdad es que no me acuerdo esto de qué era. ¿Ya se hizo? Sí, pero tenemos otro sorteo en camino, pero tenemos primero que terminar la ISOP. Nos falta muchísimo para terminarlo, pero tan pronto terminamos la ISOP, dependiendo de la cantidad de muertes que tenga, o sea, que tuve en el juego, se sortea una copia o una copia de la ISOP o un juego más caro, dependiendo del total de juegos. Ya sé, Celins, pasó antes de Navidad, lo siento. Pero, o sea, regalaste 5 subs más tu sub nueva, entonces te vamos a hacer tu chibi a nivel 6. No puede ser. En efecto. Perdón, Celis. No lo he actualizado, estoy bien F. Entonces te vamos a hacer tu chibi a nivel 6. Y sigue soltándose. Falta de Drácula, falta de Drácula. ¿Qué suelta el de Drácula ahorita? Jish. Oh my god, Celine. Thank you very much, en serio. Sí, espero que te aparezcas el día de mañana, porque mañana, bueno, como es Lies of P y como obviamente dependiendo del total de muertes que tenga, vamos a hacer el sorteo de mismo valor. O sea, creo que eran 5 muertes $1, si no mal recuerdo. Entonces tenemos el Stream Loots, unas cartitas de Stream Loots, y hay algunas cartitas que obviamente hacen que yo pueda perder y pueda, pues, obviamente morir más veces, o que me puedas proteger de muertes también. No son tan activos, pero pues sí, o sea, al inicio como que del directo regalo unos 5 cofres para que obviamente la gente que hasta solo llegue a ver pueda participar y pueda utilizar las cartas. Digo, cada cofre te da, lo máximo que me deja regalar es que el cofre te dé creo que 2 o 3 cartas. Y ya, hay obviamente cofres que te regalan más cofres. Bueno, hay cartas que te regalan más cofres. Hay cartas que hacen que literalmente me haga la automatación. Pero en el juego, obviamente. ¿De qué estamos hablando? De lo que se va a hacer en el directo de mañana. Cada vez, o sea, vamos a volver a la rutina de siempre. Entonces, todos los sábados es Lies of P. Todos los miércoles es anime. Y todos los viernes puede ser algo al azar. Si es un Genshin, si es un Honkai Impact, si es Overwatch, etcétera, etcétera, etcétera. So, yeah, es eso. También estoy ahí en YouTube, por si te quieres suscribir. Tenemos 2 canales, está como ShadiSayslol y ShadiSayslol Moments. El ShadiSayslol son puras series de juegos. Ahí están todos los juegos que tengo, tanto los que hago en directo como los que grabo. Assassin's Creed, Final Fantasy, Nier Automata, Nier Replicant, Alice Madness Returns, está Little Nightmares. Vamos a poner Little Nightmares 3 cuando salga. Vamos a poner el remake de Silent Hill cuando salga, que según lo que se escapó ahí de informaciones que va a salir en febrero, y ese lo vamos a streamear, el de Silent Hill cuando salga. Va a estar caro, probablemente. Pero oye, tantas divertidas que nos vamos a dar, yo creo, cuando me asuste. ¿Qué otras series? Obviamente está la ISOP ahí. Hay de todo. Y en ShadiSayslol Moments, ¿ok? Son montajes divertidos. Lo más divertido en Genshin Impact, lo más divertido en Honkai Impact, lo más divertido en Assassin's Creed, de otros directos como lo que es Overwatch, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí por si te quieres pasar. Muchas gracias de nuevo, Celine, por todas esas subs de regalo. Vas a tocar un directo larguiruchina ahí mañana. Esperemos terminar hoy lo de Genshin para quitarnos un pendiente de encima. Por ti. Oh, the prophecy. To be honest, I haven't paid much attention to that. No, still, even if there'd be no more cake tomorrow, that wouldn't keep me from having some today. Igual anuncios en Instagram. Sí, en Instagram también subo algunos videitos.
que puede que no estén, o sea, unos videitos que obviamente pasaron también en las series en su mayoría, y también en TikTok. No, it's the same for eating in general. You might not be able to eat tomorrow, but if you can do so today, then you should carry on. That's what people call living, you know. O sea, que no importa que está el fin del mundo, prácticamente vas a seguir haciendo lo tuyo hasta el fin del mundo. Don't be sad. Excuse me, could I have 2 more slices of cake to go? These 2 slices are for you. Sijwin said that this kind of expression you're making is what humans call being sad. Ah, ¿porque ellos no pueden estar tristes? Oh, you know Sichuin? Entonces si te dan unos 50 bits te pones a cantar. Bueno, ahí lo tengo que modificar también. Jaja. Tenemos que llegar a 1000 bits para hacer un directo de karaoke. Y literal, eso ya no es así un total de canciones, sino que todo lo que podemos cantar en un directo lo vamos a cantar en el karaoke. Si no mal recuerdo, ya tenemos creo que 920 y nos faltan 80. Déjame checártelo de una vez. Ya que estamos, aquí te checo cuántos bits faltan. Porque ya lo habíamos checado hace poco. Yo creo que nada más nos faltan 60. A ver, emergencia. Tu. Nos faltan 90. Sí. Tenemos 910 bits. Sí, así es, 910. Con eso ya hacemos un directo. Wow. ¿Te imaginas que sea el primer directo del nuevo año? Jeje. I sure do. She was born before me, and she sometimes comes to the surface to teach us things about humans. She said that humans are creatures that are sad and Y Celis lo hizo de nuevo. and you can only lift their spirits by feeding them delicious food. So please ¿Cuándo lo have the harás? cakes here. Vale, tomando en cuenta de que el miércoles vamos a seguirle al anime, ¿qué te parece entonces el viernes? El viernes, el próximo viernes hacemos directo de karaoke. Jesus Christ, gracias Elise, muchísimas gracias por los beats. My goodness. Espero que no te desilusione mi voz toda chillona cuando cante. I've got something else to do, so I'll be going now. You two try to stay in a good mood after eating, all right? Bye. ¿Te pasas, Elise? Eres mi nueva sugar. Eres mi sugar. No tengo, ni siquiera tenía sugar anteriormente. Eres mi sugar. All right, let's dig in. I'm unsure this cake will be delicious. It's more delicious than last time, and the flavor gets even better with a sip of tea. It sure would be nice if we could come again tomorrow. Sure would be nice if we could always eat delicious food here. O sea, estamos visitando todo Fontaine antes de que se destruya, porque ya lo tiene así por sentado la pobre de Paimon de que de que Fontaine va a desaparecer. Qué triste. Oh, we're near the Steambird office. Let's go look for Charlotte and have a chat. I have a chat. Sí, tengo muchas cosas que decirle a esa señora. Por supuesto que sí. Oye, pero ¿dónde es? Entrevista del pájaro de vapor. ¿Es en serio? A ver, ¿dónde está? Entrevista del pájaro de vapor. Aquí está. De veras, en serio. De veras. Que me hacen cortar mi rollo con estas misiones secundarias. ¿Qué puedo hacer cuando esté más libre, de veras? Acción turbo. Ah, chico, no puedo hacer acción turbo. Las misiones secundarias como no comentan nada y usualmente simplemente seguir lo que tienes que hacer. No suelo... Ah, es aquí. Eso faltaba. Yep. Eso faltaba. Sí.
Ujú. Ok. ¿Cómo es esto? Vale, nice. Quítese, señora, tengo prisa. ¿Cierto? ¿Qué? Wow! If it isn't the Traveler and Paimon! Oh, have you seen the article I wrote about you? Ha! You've got some nerve! You just used us to make some quick mora! ¿Dónde está la parte que nos corresponde? Oh, you needn't worry about that. I heard that you were in Poisson some time back, so I sent you a letter to discuss just that. It appears you didn't receive it, though. It's all right, though. I've set aside the amount intended for you. I've even set the table with some food. Ah, vaya, vaya. Así que lo tenía todo bien preparado la doña. Really? Oh, you're the best! Vaya, Paimon, qué rápido se te quita lo malhumorado. ¿Estudias? No, yo ya me gradué. Yo ya me gradué. Ya llevé unos You're almost a tantos little ahí too easy to con win vida over, godín. Paimon. If I were a journalist with ulterior motives, you'd be in trouble now, you know. Me gradué en la temporada covidienta. No tuve ni fiesta de graduación. Oh, Paimon knows you're not like that. Bueno, ya pasó. Pasó lo que pasó. Still, what brings you here all of a sudden? Were you looking for me? A friend of ours met you a while back, and when she mentioned it, we thought of coming to see you. Her name's Mona. Ah, so you know Miss Mona as well. She's a guest columnist for our paper. Really good one, too. She's so young and already such a brilliant astrologist. So she mentioned me? What did she say? She said that you're a real daredevil of a journalist. Daredevil. Nice. In which case, can this daredevil journalist dare to request an exclusive interview with the legendary Traveler and Paimon? Huh? So your Renombrados. article in the paper today doesn't count? Oh, of course it doesn't. That was more like live photography. What I'd like to do is dive deeper and ask you to talk about the things you've seen and experienced. ¿De verdad quieres entrevistarnos? Yeah, are we even qualified enough? Why not? If I say you're worth an interview, then you're worth it. But not right now, of course. I'll need a few days to prepare. Oh, in that case, we'll just chat when you have the time then? Oh, so that's a yes? Ooh, splendid! I'll tell the editor-in-chief immediately. I'll have to apply for lighting, a venue, some props, and... Whew, so much to get done now. Talk to you later. Ok. Wait, Charlotte, Paimon's still got a question for you. And what's that? If, just for example, Hipotéticamente Fontaine hablando. were to be Dios mío, flooded Paimon. tomorrow, what would you do today? Huh, that's the prophecy you're talking about, isn't it? I mean, I do hear about it often, but I've never once thought that the day could be tomorrow. If you're seriously asking, then I might try and think of a way to leave Fontaine. Oh, but I'm still a journalist first and foremost. That means I have a duty to be reporting from the scene. And secondly, I wouldn't forsake my homeland that easily. From what I've seen, most people don't know what they'd do should the worst come to pass. In truth, it might be better just to behave like normal rather than worry over such an end. O sea, a la gente no le interesa So in all prácticamente si likelihood, mañana I'd literal, si probably supieran still que be mañana prepping at the literal office for that interview of ours. destruyera I know what you're Fontaine. thinking. That sounds a bit sad, but I've always believed that it's best to do what you enjoy. Just think about it. If this nation really were to be suddenly destroyed tomorrow, but I still successfully finish an exclusive interview with a truly unique person, then the story I would wind up writing would truly be timeless. Sheesh. And then do you know what I'd do? Well, I'd write that story, send it for printing, and use messenger pigeons to get copies out to the various nations as soon as possible. I'm not a dreamer, nor am I a workaholic, but I do love my job, and I'd be proud of leaving such an article behind. I guess you could say that I was born to be a journalist. But anyway, that's my answer. And on that note, I'll get back to my preparations. That's so nice. All of a sudden, Paimon actually kinda envies her. Anyway, let's go and take a look at the sea, shall we? El mar, pero si vas a ver suficiente mar mañana. Bueno, no tenemos muy a la segura de que mañana sí se destruya Fontaine, pero... ¿Cuál es Nyancat?
El de eso. The sea breeze and scenery can be a pretty soothing combo, huh? Mamá, escucho borroso. Mamá, métame en arroz. Me encanta ese audio, en serio. I've been thinking, El que if it wasn't Fontaine, but all of Tevat that would be destroyed tomorrow, where would we go and what would we do? no tendrías ni siquiera forma de ir a dónde. No, Todo Paimon está should ask, destruido. if you could choose, what would you like to do? Si pudiera elegir. Es como lo que dijo Charlotte, devanarse los sesos pensando en ello no tiene sentido. We've always been moving to the next destination, so we haven't spent much time thinking about these kinds of things. We didn't have to either, with us always being on the road and whatnot. Y seguiré haciéndolo hasta que ese día llegue. You mean, still traveling? Pues sí, pues no tiene ni siquiera ningún lugar en donde quedarse. Sí, apreciando cada segundo. Todo lo que hay en este mundo. Huh. Wait, isn't that what we've always been doing? Por Shaolin, no me hagas esto, por favor. ¿Eso es lo que va a pasar al final de este juego? ¿De que se destruya todo? Esperemos que no. No puedo creer que hay gente que se lee todos los diálogos de Genshin. Ay, perdone usted. Mira, solo la historia principal, ¿ok? Las misiones secundarias así no me las leo. Aprendí a la mala. El tiempo pasa volando mientras charlas con Paimon. Al caer la noche vuelven a su alojamiento para dar el día de proteína. Ah, pero te refieres así como que las respuestas, ¿no? O sea, eso sí, porque supuestamente soy la viajera. Entonces como que dices que la estoy medio doblando, podríamos decirlo así. Los días siguientes son muy tranquilos y Charlotte las entrevista en la base de Espina y Rosal en el río Ceniciento. Tras terminar lo que tenía que hacer en Poisson, Navia regresa a la sede y toma una imagen conjunta de ustedes. Todo parece ir bien. Apenas leí los libros de mi carrera, ¿no? Yo todavía tengo un libro que tengo que terminar. Y tengo un manga que terminar. Tengo toda una serie. Y tengo toda una serie de libros que tengo que terminar. Muchas cosas pendientes y muy poco tiempo que hacer para hacerlo. A mí no me gustan los libros como Celine. Tienen muchas cosas muy bonitas. Es un buen escape. Not only damp there, but salty too. En especial en esos momentos en los cuales se va la luz o el internet no funciona y pues ni modo. Hay que ocuparse en algo. Ah, so the two of you are still here. Wonderful. Oh, you're from the Palais Mermonia, aren't you? Yes, I'm Isadora. Monsieur Nervillat sent me to look for you two before. I heard that afterward you went to the fortress of Meropide. ¿Y pensabas que éramos fugitivas? Not at all. I'm well aware that you're friends of his. Actually, I'm here to pass along a message from him. Somos todo oídos. Yes, inside the Opera House. The Maréchaussée Phantom has declared the incident a small-scale riot. A riot? Rebelión. Well, that said, I don't personally think it was that serious. Bueno, claramente todo este tipo de dramas no lo toman tan en serio. Lady Farina was watching a performance at the Opera House, and while she was resting during an intermission, some other audience members suddenly started harassing her, loudly accusing her of doing nothing about the prophecy crisis. Creo que no es la primera vez que lo escuchamos And eso. before she could respond, others started to join in. The crowd continued to grow, No sé leer, and no, protests what? against the Hydro Archon started to break out. So people have started to put the blame on Farina. Guess they finally found an outlet for the pressure they've been under due to the prophecy. No, creo que esto es algo del ID. I agree. People will naturally rely on gods, as is customary. But the moment people feel Nomás leo threatened, cuando ocupo gods are leer de also the verdad o first cuando to es be necesario. blamed. Si no, ver qué flojera. Porque se ayuda. Sí. So what happened after that? Is Farina okay? Seeing that the situation was spiraling out of control and that further argument was pointless, she claimed that she'd gotten tired of this and left in a hurry. Me gradué de una ingeniería. Estudié ingeniería industrial. The Maréchaussée Phantom had their hands full maintaining order and did not catch where Lady Farina had gone. Only when things had stabilized did we realize that she had gone missing. So, you mean she's still missing? That's right. The Maréchaussée has dispatched no. many people to search for her, but we don't have any leads yet.
That said, I don't think there's much to worry about. She is a god after all. Even if she were to fall into the hands of rioters, what could ordinary people do to her? Ya veo. Good. Monsieur Nervillet sent me to tell you about the situation, but he didn't say anything else. Nos vas a sacar de pobres. I Don't don't worry, know. this is more than enough to go on. Thanks for keeping us informed. Apenas sí me puedo mantener. Siquiera Is todavía. that so? All right then. In that case, you two take care. Poco a poco, I'll poco a be poco. heading back to the palais now. Ok, y esto va conforme al Sounds like we should plan. hurry over to Poisson then. Qué claras tienen las cosas, If Paimon. we know Farina, she won't try to fix things in this situation. Instead, she'll look for a place to wait out the heat. And as we also know, she may be loud and dramatic, but she doesn't have a heart of stone. When Nervalet was talking to her in the Palais Mermonia, and she heard about Poisson, she couldn't hide her sadness and remorse. It would be hard for her to ignore being accused by the public today. Paimon thinks Farina's probably taken the opportunity to slip away to Poisson and try to relieve the sense of guilt that she's feeling. Huh. Well, what do you think? Paimon knows the answer, of course, but Paimon can do the analysis to back it up, too. Cool, Desde huh? luego, no eres la misma cuando te conviertes en la detective Paimon. In that case, there's not a moment to lose. Poisson, here we come! Ok, a Poisson. Estamos yendo y viniendo de Poisson a Fontaine. De Fontaine a Poisson. De veras.